sila ilaron mo ug pangwarta kana timaan nga scammer ka. Kanang dako nimong mata sige lang gyud nagasiga kintahay mamaligya ka apan di ay mamiktima pagpangilad ang imuha unsa man ang trabaho maayo ra untag gabaan ka. Kadtong ikaw nasakpan na daghang tao nagkatawa mga tawo nga biktima maayo ra pabarang ka. Ug sa dihang nasakpan ka hiligid ka ug ulata tungod di ay nakit-an ka ditos balay nangawat ka napriso ka kadali ra gibuhian ramansad ka kana timaan nga scammer ka. Kadtong ikaw nasakpan na daghang tao nagkatawa mga taong na biktima maayo ra pabarang ka. Karon nga gibuhian ka wa mo tagam padayon ra karon gikahadlukan ka basin silang mabiktima hasta tinda nga chichirya wala yun nimo palabya kana timaan nga scammer ka. Scammer ka, scammer